Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's proceed to the third learning outcome in chapter 1. We have 1.3 electric potential. Okay, so if you want to recap what we have learned in 1.1 and 1.2, in the previous video, 1.1, we have learned about the Coulomb's law, where we can calculate the magnitude of electrostatic force and determine the direction of force between two charges. And then for 1.2, we have learned about electric field, how to calculate the magnitude of electric field and how to determine the direction of electric field. So saya nak recap sikit tentang electric field sebenarnya sebab dia penting, sebab kita nak gunakan konsep yang lebih kurang sama dalam subtopik yang ketiga ni, iaitu electric potential. So recap sedikit 1.2. Okay, so 1.2 kita belajar tentang electric field. So apa formula yang kita akan gunakan untuk kira electric field? Basically akan ada dua formula. So daripada definition of electric field, force over positive test charge. Okay. And then daripada formula ni kita boleh expand juga untuk dapatkan formula K Q over R square. So dekat sini apa yang saya nak highlightkan tentang Q besar dan Q kecil kat sini. Q not kecil. So Q besar represent point charge. Okay, hopefully korang masih ingat dalam video yang kedua. Okay, so point charge ni adalah charge yang akan kita boleh imagine dia produce electric field. Okay, so itu adalah point charge. So point charge ni dia akan ada electric field dekat dia akan surround with electric field lah. Itu adalah point charge. Dan kalau test charge Q naught, kita gunakan small q naught to represent test charge. Dan test charge ini adalah charge yang kita letakkan dalam electric field yang produced by point charge. Okay, dan test charge ni adalah macam imaginary charge lah. So kita imagine ada test charge ni dalam electric field tersebut. So apa yang kita imagine, it has to be positive test charge. Okay, so kita kena bezakan this test charge and point charge sebab kita still akan gunakan konsep yang sama dalam electric field. Dalam electric potential. Okay, so untuk electric potential, first kita tengok definition untuk electric potential terlebih dahulu. So what is electric potential? Defined as work done to bring the test charge. Okay, work done per unit test charge. Okay, yang paling penting kat sini adalah work done per test charge. Okay, so electric potential ni dia punya simbol adalah V. So kita boleh imagine dia macam potential difference sebab unit dia pun sama, dia adalah volt ataupun dalam bahasa Melayu ni kita panggil dia sebagai voltan. Okay, so dia relate dengan energy required to bring the test charge from one point to the next point. Okay, so obviously potential dengan work done kita gunakan simbol W. Work done adalah dua unit yang berbeza. So work done unit dia adalah joule. Kita tulis sikit lah supaya korang ingat. Okay, work done unit dia adalah joule, tapi potential unit dia adalah volt ataupun voltan. Okay, so dua kuantiti ni adalah dua kuantiti yang berbeza. So untuk kita jadikan dia adalah equivalent, so kita jadikan dia dalam bentuk satu formula, iaitu potential equals to work done per Q, work done per test charge. So that's why kita come out dengan formula ni, definition untuk potential. So electric potential equals to work done per test charge. Dan lagi sekali saya nak remind, test charge ini mesti positif. Okay. So test charge ini positif. Ini adalah test charge yang sama yang kita bincangkan dalam electric field, yang mana kita letak test charge dalam electric field. So kalau baca definition dia in full, potential ni adalah work done to bring the positive test charge from a point which is infinity to a point in electric field. So kita perlukan energy untuk membawa this positive test charge daripada infinity kepada satu point dalam electric field. Kemudian work done tu, energy tu kita bahagikan dengan test charge tu, kita akan dapat nilai potential. So imagine macam ni. Kita ada satu point charge Q. Okay, so kalau positif, kita boleh lukis dia punya electric field radially outward. Yang ni kita belajar dalam 1.2. So this is actually electric field, direction of electric field. Okay,
So, imagine ada test charge dekat sini. Kita bawa daripada satu point, daripada infinity. So, let's say this is infinity. Kita bawa satu test charge daripada infinity kepada satu point dekat dalam electric field. Okay, kepada point A. So, kita bawa daripada point infinity kepada point A. So, sekarang test charge kita berada pada point A. So, positive Q0. Okay, so kat sini korang nampak beza antara test charge dengan point charge. Okay, so work done to bring ataupun energy required to bring the test charge from infinity to a point in electric field. Electric field yang produced by point charge. Okay, jadi formula potential yang pertama adalah work done per test charge. Dan formula potential yang kedua adalah V over KQ over R. Okay, macam mana boleh dapat formula ni? Basically, digunakan definition of potential tadi, work done over test charge. Kemudian dia expand formula work done, which is force, the scalar product between force times displacement over Q0. Okay, so force ni dikeluarkan formula Coulomb's law, which is K, Q, Q0. Maksudnya ada dua charge, satu point charge, satu test charge, over R square, times with R, over Q0. So, kalau perasan dekat sini, kita akan tengok kita punya test charge ni cancel out. So, selain daripada test charge cancel out, R pun akan cancel out satu. So, end up formula kita akan jadi KQ over R. So, that is the another formula for potential in terms of point charge. So, dekat sini, korang kena tengok elok-elok. Kalau kita gunakan formula ini, dia adalah KQ over R ni, dia adalah point charge. So, nampak tak konsep dia lebih kurang sama dengan electric field? Okay, dia juga ada dua formula. Satu, definition dia, work done per test charge. Ataupun satu lagi, kita boleh kira potential tu melalui formula KQ besar over R, di mana kita perlu tahu nilai Q besar tu ataupun nilai point charge. Contoh, kalau soalan minta kita cari potential dekat point A. Okay, point A dekat dalam diagram ni lah. Okay, so macam mana nak kira potential dekat point A? Kita boleh gunakan formula ni nak kira potential. K adalah constant, Q should be Q inilah point charge kalau kita ada nilai Q besar, dan R adalah jarak antara point A dengan point charge kita. So, kita boleh guna formula tu untuk dapatkan potential. Okay, kadang-kadang boleh juga guna formula ini. Okay, boleh juga guna formula ini provided kita ada nilai work done ataupun energy yang required to bring the test charge from infinity to that point, to point A, dan kita perlu ada juga nilai test charge tersebut. So, nilai test charge tersebut ialah Q0 lah, bukan Q besar. Okay, so ada dua formula. So, kena differentiate between these two formula, sama macam konsep electric field. Okay, tetapi apa bezanya electric field dengan electric potential? Obviously, dia memang totally different. Kuantiti yang berbeza, unit yang berbeza, and even potential ni juga adalah scalar quantity. Okay, so kalau 1.1 tentang force dan 1.2 tentang electric field, kita boleh sketch dia punya direction. So, force ada direction, electric field pun ada direction, tetapi untuk potential dia tak ada direction. So, that's why dia scalar quantity. So, kalau kita nak divide kepada dua, okay, scalar quantity, vector quantity. So, kalau potential dia akan falls under scalar quantity, electric potential. Kalau vector, force, electrostatic force 1.1 dan electric field 1.2. Okay. So, kena bezakan antara scalar dengan vektor. Kenapa? Sebab untuk vektor kuantiti, untuk vektor, untuk vektor, bila kita gunakan formula Coulomb's law dan juga formula electric field, kita tak perlu include sign of charge dekat dalam calculation. Kita tulis sikit, no need to include sign of charge, Q lah, in calculation. Sama ada kita guna Coulomb's law ataupun formula electric field. So, tak perlu pun kita include sign of charge. Tetapi untuk potential, kita kena include sign of charge. Maksudnya kita kena letak nilai Q kita sama ada positif atau negatif. Kalau positif tak ada masalah. So, negatif kat sini penting. So, dalam formula yang kita dah belajar, yang dua formula potential yang kita dah belajar tadi, Q besar ataupun Q kecil, okay, Q besar atau Q kecil, kita kena include the sign. Especially if the Q is negative lah.
if the Q is negative. Usually Q besar lah, point charge tu boleh jadi positif negatif sebab test charge memang positif. Okay, so kita kena include. Kenapa kena include? Satu, kerana dia adalah scalar quantity. Bila dia scalar, dia tak ada direction. Jadi bila dia tak ada direction, kita tak tahu nak totalkan dia, nak kena tambah ke, nak kena tolak ke, nak kena guna Pythagoras theorem ke. Okay, so dia tak ada direction seperti mana vektor macam force dengan juga electric field. Force dengan electric field, untuk kita totalkan dia punya nilai, sama ada force ataupun electric field, kita boleh tentukan direction dia. Kalau satu kanan, satu kiri, kita kena tolak. Kalau both in the same direction, kita kena tambah. Kalau satu X, satu Y, kita perlu guna Pythagoras theorem. Okay, tapi kalau untuk potential, because it's scalar quantity, dia tak ada direction, kita mesti includekan negative sign. So, bila kita totalkan, baru bila kita totalkan, baru kita tahulah, oh, totalkan, mungkin dia jadi plus, mungkin dia jadi minus, disebabkan oleh sign of charge tadi. Okay, so itu saya nak highlightkan tentang calculation lah dari segi sign of charge. Dan apa unit bagi volt, macam saya kata, apa unit bagi potential, macam saya kata tadi, unit dia adalah volt. Okay, voltan. Ataupun kalau kita ikut definition dia, work done per test charge, dia adalah joule per coulomb. Okay, so itu tentang potential lah dari segi definition, dari segi formula, calculation dan sebagainya. Okay, next kita nak tengok tentang apa itu equipotential lines ataupun equipotential surface. Okay, so equipotential ni, apa yang kita boleh imagine, dia sebenarnya adalah equal in potential. Okay, dia combine, dia jadi equal in potential. Maksudnya nilai potential dia adalah sama along the lines and along the surface. Okay. So, apa maksud dia dekat sini? Okay, kita tengok terus pada diagram point charge dekat bawah ni. Okay, kita ada satu positive point charge dan dilukis ada dash-dash ataupun dotted line. So, setiap circle tu adalah, dia mewakili satu nilai potential. Okay, so kalau kita ingat balik formula potential, is V equals to KQ over R kan. Okay, bezanya formula V dengan E, kalau electric field dia KQ over R square, betul tak? Okay, kalau V dia KQ over R, yes. Dia hanya ada R power of 1 lah, dia tak ada square. Okay, so dekat sini yang penting sekarang adalah nilai Q, di mana nilai positive charge, positive point charge dalam diagram, dan R adalah jarak antara point yang kita nak kira tu dengan point charge. Point yang kita nak kira potential berapa dengan point charge lah. Contohnya daripada point A sampai point charge ni. Okay, berapa R. So kita boleh kira potential dekat point A. Okay, kita boleh imagine ada satu positive test charge berada pada point A. So itu adalah potential yang kita akan kira pada point A. So maksudnya dekat sini, sepanjang bulatan A ni, dan ada B juga satu kat sini pada line yang sama, dia mempunyai potential yang sama. Sebab radius dia samalah. Basically jarak dia daripada point charge, daripada tengah sampai ke circle untuk AB tu adalah sama. Jadi potential dia akan sama. So begitu juga dengan hujung ni. Sama. Okay, samalah. Okay, sama. So basically kalau dia berbentuk point charge macam ni sebenarnya, dia adalah kita panggil sebagai equipotential surface lah, dia berbentuk sphere. Okay, so setiap surface tu mempunyai potential yang sama, provided dia punya R sama lah. Okay. Okay, so next adalah kalau contoh kita belajar tentang electric field yang uniform, kita ada positive plate dekat sini contohnya. Sebab memang electric field dia punya direction daripada positif pergi kepada negatif kan. Okay, pun sama dekat sini, kita boleh labelkan dia punya equipotential line. Setiap satu line ni represent satu nilai potential. Sebab jarak dia memang sama. Okay, jarak dia memang sama. So ni actually ada satu formula sebenarnya that relate electric field dengan potential. Nanti kita belajar later dalam subtopik yang keempat. Tapi just nak highlightkan tentang potential ni adalah line or dash line, set of dash line dia represent satu nilai potential. Okay, dan logiknya dia sebenarnya directly proportional to electric field. Kita tahu dekat tengah ni, dekat bahagian tengah ni, electric field kita very very strong. Kenapa saya kata very strong? Sebab jarak dia dengan point charge tu dekat. Sebab tu kita punya electric field line tu lebih dekat antara satu sama lain.
Compare to point yang lebih jauh daripada point charge, electric field kita makin lemah, weaker electric field. Begitu juga dengan potential. Nilai potential tu dia lebih besar bila electric field kita kuat. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, kita baca dia punya karakteristik lah. Electric field points in the direction of decreasing electric potential. Dalam kes ni lah. So kita tahulah dekat bila dia jauh daripada point charge, potential mestilah makin rendah. Sebab dekat sini kita boleh relate kalau distance makin jauh, potential akan makin rendah. Okay, dia sama konsep macam electric field juga. Distance makin jauh, electric field tu becomes weaker. Okay, lepas tu dash line represent equipotential surface. Okay, the equipotential surface always perpendicular to the electric field lines passing through them. Jadi kita boleh imagine dalam contohnya dia berbentuk sphere. Okay, so kita ambil satu keratan untuk sphere. So point charge berada di sini. So electric field keluar. So electric field kita always 90 degree to the equipotential line. So ini adalah equipotential line. Maksudnya dia equal potential. Equipotential surface lah dalam kes ni. Okay, so dia always 90 degree. Okay. So, apa yang saya nak highlightkan kat sini? Okay, kita tengok Kita tahu definition bagi potential adalah work done ataupun energy required to bring a test charge from infinity to a point. Okay, from infinity to a point. Maksudnya daripada satu ke point kepada satu point yang lain. Okay, so kita tulis sikit apa dia punya definition tadi. Work done over test charge. Okay, sebab obviously daripada infinity potential kita akan kosong sebab R dia sangat jauh. Okay, kalau kita ingat balik formula. Okay, kalau R is infinity, okay, let's say R is infinity, potential kita akan approaching zero. Maksudnya dekat infinity dia akan jadi kosong. Bila dibawa kat satu point, dia akan ada nilai potential. So, itu adalah nilai potential bagi nilai potential bagi test charge tu lah. Okay, itu adalah nilai potential bagi point tersebut. Okay, di mana point tu berada dalam electric field. Okay, so dekat sini kita tengok contoh kalau kita move the test charge daripada satu point ke point yang sama potential dia. Maksudnya kalau kita refer kepada diagram atas ni balik, daripada point A ke point B. Okay, daripada point A ke point B ataupun daripada point B kepada point A. So kita nampak dekat sini yang line ni, circle ni adalah potential yang sama. Let's say nilai potential dia adalah 10 volt. So dekat point A pun 10 volt, dekat point B pun 10 volt. Okay, jadi apa yang kita boleh cerita dekat sini adalah untuk kita bawa work done ataupun energy required to bring the test charge from B to A. Dalam kes ni dia bergerak daripada B kepada A. Maksudnya potential dia tidak berubah. Jadi kita gunakan basic definition untuk potential tadi. Okay, katakanlah kita nak kira dia punya work done untuk membawa test charge daripada point B kepada point A. Kita boleh darabkan Q0. Okay, saya highlightkan sikit lah. Q0 dengan V kat sini. So, pindahkanlah Q0 darab di V. So, kita akan dapat expression ni. Okay, so dia labelkan AB dengan BA dekat sini untuk menunjukkan, labeling sajalah. Untuk menunjukkan direction, bukan direction, mana initial point, mana final point. Okay, jadi VAB dekat sini adalah VA minus VB. Okay, kenapa VA minus VB? Sebab kita nak bawa daripada satu point kepada satu point. Daripada B kepada A. Okay, jadi A akan jadi final. Okay, yang ni akan jadi final. Yang ni akan jadi initial. Jadi that's why kita akan tolakkan V final minus V initial. Okay, V final minus V initial. So, VA minus VB. Dan obviously kita tahu potential dekat A dengan potential dekat B adalah sama. Jadi kat sini saya nak highlightkan VA, kenapa saya tulis balik ni? VA is equals to VB. Okay, dalam note saya ni tak apa nampak. So, VA equals to VB. Macam saya katalah, kalau potential dekat A 10 volt, potential dekat B pun 10 volt. So, nilai dia sama. Jadi, bila kita tolakkan dekat sini, dia akan jadi kosong. Jadi, end up work done kita akan jadi kosong. Okay, jadi energy required to bring a test charge
from a point that has the same amount, that same value of potential ataupun equipotential, dia akan jadi kosong. Okay. No work is done in moving the charge along the same equipotential surface. Itu jelas saya nak highlight kan. So, bila dia punya, kita nak bawa satu test charge daripada satu point ke point yang lain, tetapi dia along the equipotential lines ataupun surface, no work is being done. Jadi kita dapat proof kat sini work kosong. Kenapa? Sebab kita punya change in potential pun dah kosong dekat situ. V final minus V initial. Alright, so itu tentang relation antara potential dan juga work done. Basically, okay, so kita tengok satu example dekat sini. Penggunaan formula potential untuk kira potential lah. Okay, for example 5, let's read the question. Figure 1 shows point A at a distance 5 cm from charge Q1. Okay, and then given Q1 is negative 40 microcoulomb, calculate the electric potential at point A. So, soalan minta dia kira potential dekat point A. Okay, so saya buat dekat atas ni. Okay, so basically formula apa yang kita ada? KQ over R square. R je. Itu formula electric field kan. So, dekat sini, kenapa saya gunakan formula ni? Sebab kita ada nilai Q1 which is negative 40 microcoulomb. That's why saya gunakan formula yang ada point charge lah. Okay, so untuk kira potential dekat point A, masukkan nilai K, masukkan nilai Q1 dan ingat calculation untuk potential mesti include negative sign untuk charge micro divided by R. R yang kita akan kira mestilah jarak antara point charge dengan point yang kita nak kira dia punya potential. So, it will be 5 dan jangan lupa convert kepada meter. So, kita akan dapat ini adalah potential dekat A. Dan apa unit dia? Mestilah volt. Okay, so double check dengan jawapan yang diberi dekat dalam soalan A. So, simple. Dia minta kita kira potential dekat satu point dan ada satu point charge kat sebelah. Okay, kita tengok soalan B pula. Apa yang jadi adalah another charge Q2 pun negatif juga. Q2 dekat sini is placed at a distance 10 cm from point A as shown in figure 2. Maksudnya masih lagi diagram yang pertama, diagram asal. Diagram asal je dekat sini. Ini diagram asal, figure 1. Figure 1. Sebab ada point A 5 cm daripada Q1, kemudian ada Q2 pula yang diletak 10 cm daripada point A. Lepas tu, apa yang dia kata? Calculate the electric potential at point A lagi sekali. Okey, tadi kita dah kira V dekat point A, tapi hanya ada satu charge, satu point charge sahaja. Tapi sekarang, kita ada another point charge Q2, which is 10 cm daripada point A, bermaksud kita akan ada dua nilai potential dekat point A. Satu daripada Q1 dan satu daripada Q2. Okey, so untuk kita kira V dekat point A ni, V dekat point A, betul lah. So, kita akan ada dua potential, V daripada Q1 plus with V daripada Q2. Okey, maksudnya kenapa saya tambah? Satu, sebab dia memang tak ada direction. Kita kena total. Kita memang kena tambah. Okey, nak menentukan kita akan totalkan tambah atau tolak, nanti kita tengok sign of charge. Okey, macam mana nak kira V1? V1 tadi adalah equals to V daripada soalan A. Di mana kita kira K Q1 over R. Dan R kita adalah 5 cm lah. Exponent negative 2 meter. Dan kita dapat nilai dia. Let's say kita ambil sahaja daripada soalan atas. 7.2 exponent 6 ya. Okay, so itu adalah V1. Di mana potential at A daripada Q1. Kemudian untuk V2 pula. Kita kena kira lah. K Q2 over R. Okay, dan lagi sekali masukkan semua nilai. Q2 kita kena includekan dia punya sign. Okay, divided by R kita sekarang adalah 10. So, dekat sini kita kena kirakan berapa volt dan adakah dia positif atau negatif. Obviously, dia akan jadi negatif dekat sini sebab charge kita pun negatif. So, kedua-dua nilai ini kita akan totalkan nanti untuk dapatkan nilai total potential dekat point A. Maksudnya kalau ada 10 charge dekat point A ni, katakanlah ada satu lagi Q3 dekat sini positif,
Q4 dekat sini, negatif, positif juga. Okay. Positif dan negatif depends lah. So, kita kena kira. V total dekat A ni adalah V1 plus V2 plus V3 plus V4. Dan V tu akan jadi positif atau negatif depending on the sign of charge. So, as simple as that. Okay, so itu cara untuk kira potential. Tak perlu determine dia punya direction. Kita hanya perlu totalkan sahaja. Dan kena include sign of charge. Kalau electric field dan force, kita kena lukis dulu. Bila kita lukis setiap force yang acted on charge, baru kita akan fikir kita nak totalkan macam mana. Tambah, tolak, ataupun kita kena guna Pythagoras theorem ke sebab dia adalah vector quantity. Alright, so kita stop dulu sampai situ untuk electric potential.